सड़क दुर्घटना में तृणमूल बूथ सभापति की मौत, पूरे इलाके में छाया है शोक। नमस्कार दर्शकबिन, आप देख रहे जयगांव मेरा में समाचार आपके साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पार करते समय एक गाड़ी की चपेट में आने से तृणमूल कांग्रेस बूथ अध्यक्ष जगन्नाथ दास की मौत हो गई। इस घटना से मेंदगुरी ब्लॉक के टेटाटोली इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात करीब 10:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पार टेटाटोली बस स्टेशन से सड़क पार करने के दौरान एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। बूथ सभापति जगन्नाथ दास वहीं गिर गए। उसे तुरंत बचाया गया और मेंदगुरी ग्रामीण अस्पताल लाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी मुर्दाघर भेजने की व्यवस्था की। मालूम हो कि जगन्नाथ दास मेंदगुरी नंबर 1 में तृणमूल कांग्रेस के बूथ नंबर 16/165 के बूथ अध्यक्ष थे। अपने पीछे वो अपने 2 बेटे और पत्नी को छोड़ गए हैं। इस घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है। আমার নাম হরেকৃষ্ণ রায়। কি হয়েছিল ঘটনাটা বলেন তো? আসলে কালকে আমাদের 31 নং জাতীয় সড়ক পার হওয়ার পথে আচমকা একটা মানে ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে আসা একটা পিকআপ ভ্যান ওর রাস্তা ক্রসিং করার সময় আচমকাভাবে গাড়িটি লাগিয়ে দেয় সরাসরি এবং সেখানেই মোটামুটি স্পট ডেট হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে জগন্নাথ দাস, আমাদের খাগড়াবাড়ি 2 অঞ্চলের 16-165 নং বুথের উনি তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি ছিলেন। এ নিয়ে আমরা গোটা এলাকা একটা শোকচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, কারণ এই ধরনের ঘটনা আমরা কেউ কোনোদিন কখনো কল্পনাও করতে পারি নাই যে জগন্নাথ দাস আজকে আচমকা আমাদের ছেড়ে এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে। বলছে উনি পেশায় কি ছিল? উনি পেশায় জিপি লেভেলের ঠিকাদারি করতো আর কি। বাড়িতে কে কে রয়েছে? বাড়িতে বলতে এখন খুব খারাপ অবস্থা, কারণ ছোট ছোট 2টো বাচ্চা আর ওর মিসেস। এই মানে বাড়ির উপার্জন বলতে উনি উপার্জন বলতে একমাত্র জগন্নাথ দাসই ছিল। মানে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে কি ডাক্তাররা বলছে মারা গেছে? হ্যাঁ।